ବରଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରାଫ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରାଫ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସାହୁ ଉପସଭାପତି, ହରପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରାଫ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅମର ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଂସଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। 1827 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମ୍ବଲପୁରର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଏବଂ ବାରପାହାଡ଼ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲେ, ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। 2027 ମସିହାରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂଗ୍ରାମର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅତୁଳନୀୟ ବଳିଦାନକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ। ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସଂସଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅମର ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ଇ-କେୱାଇସି ଓ ହୋଜ୍ ପାଇପ୍ ଅପଡେଟ୍ ନ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 16ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 16ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। MOPNG ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଜ୍ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇ-କେୱାଇସି ଓ ହୋଜ୍ ପାଇପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୋଡ଼ାସମ୍ବର ପଦ୍ମପୁରରେ ଜାତୀୟ ଡାଲଖାଇ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ ଦାବି କଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବୋଡ଼ାସମ୍ବର ପଦ୍ମପୁରରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଲଖାଇ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକକଳାର ସଠିକ୍ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ନିଜେ ବୋଡ଼ାସମ୍ବର ଡାଲଖାଇ ମହୋତ୍ସବରେ ନାଚିଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित जी। थैंक यू मैडम। मैं केंद्र सरकार के नज़दीक
केंद्र संस्कृति विभाग के नज़दीक डालखाई एकेडमी केंद्र सरकार के ओर से मेरा कंस्टिट्यूएंसी बरगढ़ के बुढ़ासंबर अंचल पदमपुर में स्थापना करने के लिए मैं मांग कर रहा हूं। मैं सदन का ध्यान पश्चिम उड़ीसा की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर डालखाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। डालखाई केवल एक लोक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा, आस्था और सामाजिक एकता का जीवन प्रतीक है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व ग्रामीण जीवन की आत्मा की दर्शाता है। इससे जनजातियों, किशोरियों का नृत्य, लोकगीत की मधुर धुन और बाजनीय समुदाय द्वारा ढोल, निशान, ताशा व मोहरी जैसे वाद्य यंत्र की प्रस्तुति हमारी समृद्ध को लोक संस्कृति को जीवंत रखती है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज इसकी मूल पारंपरिक और धार्मिक पहचान कमजोर पड़ता जा रही है। कार्यक्रमों के मंचीय कार्यक्रम तक सीमित होकर इसका वास्तविक स्वरूप खोना जा रहा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए जाए तो आने वाले पीढ़ियों इस अनमोल परंपरा के वंचित हो जाएंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि सरकार इस दिशा में पहल करते हुए सांस्कृतिक विभाग अंतर्गत डालखाई एकेडमी की स्थापना करें, जहां इस परंपरा का संरक्षण, प्रशिक्षण, शोध और दस्तावेज संरक्षण किया जा सके। थैंक यू। बरगड़ जिला वकिल संघर नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को शुभेच्छा जणाइले वकिल संघर सदस्य। जिला वकिल संघर परिसर रे नूतन निर्वाचित सभापति विष्णुदेव सराफ, उत्तर साहू उपसभापति, हर प्रधान संपादक, वैकुंठनाथ षडंगी जुग्म संपादकों को फूलतोड़ा दे संघर सदस्य माने शुभेच्छा जणाइछन्ति। आगामी दिन में बरगड़ जिलार विभिन्न समस्या को नहीं प्रशासन दृष्टि आकर्षण करा सह समस्यार समाधान किपरि हेब से नहीं पदक्षेप ग्रहण करिबो बोली जणाइछन्ति नूतन कर्मकर्ता। आमर दीर्घ आगर भी दीर्घ 4 वर्ष है संपादक दायित्व में बरगड़ जिला वकिल संघ निभे कर मुई से भी आम बहुत काम धाम करूँ। 4 वर्ष पर फिर मेम्बर्स मानकर इच्छा सत्वे फिर मुई इथर निर्वाचित होइछे। आउ इथर आमर जेन आईछु इलेक्शन बॉडी रे आमर प्रेसिडेंट ले, वाइस प्रेसिडेंट ले, जॉइंट सेक्रेटरी जे भी निर्वाचित होकर आइछन आमर बॉडी जेनटा बनी छै एग्जीक्यूटिव बॉडी तांको नै करी आके आमर बार और बेंच रो केंदे सुविधा होई पारबा, भल करी काम दाम होई पारबा। और जे शुरू रे आमर केस कार्य माने जेनता होई पारबा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हला, बरगड़ की प्रशासन से हला, जेनटा भी हेबा दायित्व जेनटा भी बरगड़ डिस्ट्रिक्ट लई काम मेतल लगवा सेटा के आमे निर्वाह करवार ले आमे प्रस्तुत रहे। मैं थोड़ा जहाँ बेलू मुझे आता है आगु थैंक यू। पहला फास्ट सेक्रेटरी थी 2 वर्ष आगु, तारपर माने वाइस प्रेसिडेंट जेहेतु बरगड़ बार बहुत काम किसी डेवलपमेंट काम करवार अच्छे बोलिक मुझे वाइस प्रेसिडेंट लगे पकईली। बट अनफोर माने जहाँ बेलू भगवान आमर भाई मान आशीर्वाद रू अनकन्स्टेड हो। थैंक यू। सर्वप्रथमे बरगड़ जिला वकिल संघर समस्त सभ्या मोर जितकी कर्मचारी समस्त को मुझे आज दिन रे समस्त को साधुवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। तांकर समस्त श्रद्धा, सहानुभूति, तांकर कोऑपरेशन सहयोग रे बारंबार मते आज चतुर्थ थर लगी कंजिक्यूटिवली चतुर्थ थर लगी मते आज समस्ते निर्वाचित करिछन एवं 2016-17 रे थरे निर्वाचित करथिले। मोर एटा पंचम पाली। निश्चित भाव में समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुछे एवं बरगड़वासी जेन माने बरगड़ बार एसोसिएशन के आज पाइहा के उठे नहीं समस्त को मुझे समस्त सामने मो नतमस्तक करी समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुछे एवं साधुवाद ज्ञापन करुछे। तुरंत न्यूज अपडेट पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल बटन को दबांतु।